and namaste everyone. This is our final video. In this video, we'll be talking about all the little highlights of the year with our DRR of 2019-2020, Rotaract Sneha Shakya. Welcome to the video, Sneha Didi. Thank you, Srini. Namaste, सबैजनालाई. So Sneha Didi, यो entire year सकेको तपाईको tenure end भइसकेपछि तपाईलाई कस्तो feel भइरहेछ अहिले? So अहिलेको pointमा चाहिँ I think pretty much relaxed. अनि I feel like now I have more time to explore अरू कुराहरू हैन, including Rotary and Rotaract. अनि जुन अब last year सम्म चाहिँ we had a certain, so June 30 was the deadline, and even from the beginning of the year, even before that, the planning भइरहेको थियो June 30 सम्म भन्ने पार्टमा. अब चाहिँ त्यो एउटा deadline छैन अनि I think I'm getting time to explore a lot of things. हजुर. So beginning of the Rotary, ending of the Rotary, do you find yourself that तपाईं एकदम improved or a different human भएको छ? त्यस्तो feel भएको? Definitely. I think that's the best part of any leadership journey, हैन. अनि Rotaract पछि like in any role भनौँ न, it's all about learning, हैन. अनि अहिले reflect गर्दा चाहिँ obviously कति चेन्जेसहरु आफैमा पाएको पनि याद गरिरहेको छु. अनि त्यो लर्निङ्सहरु चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ. ओके, सो यस्तो गरेको भए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो कि हुन्छ नि, if I had done this it would have been better होला. So next time if I get similar opportunity म यसरी गर्छु होला भन्ने पार्टमा चाहिँ there are a lot of things that I have been reflecting upon. So Snehadi, going back to 2.5 years ago when you had given your candidate presentation, हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईले भन्नुभएको थियो कि आफ्नो टेन्युरमा you will be enhancing the professional sector of Rotaract and administration लाई अझै बलियो बनाउँछु र international exposureहरुलाई चाहिँ अझै पनि बढी क्लब्सहरुमा बढी डिस्ट्रिक्टहरुमा स्प्रेड गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो. So त्यो सबै कुराहरु रिफ्लेक्ट गर्दा आफ्नो एक्सन्सहरु रिफ्लेक्ट गर्दा where have you come so far जस्तो लाग्छ तपाईलाई? So talking about my focus area, I've mainly identified them into three basic categories. The first one being effective administration and decentralization, second, professional and personal development of members, and the third is enhanced international exposure. So, I think pretty much हाम्रो focus चाहिँ त्यही तीनटा कुरामा नै भएको छ. So I was reflecting on it at the end of June भनौँ न. अनि so all these three things have been incorporated in our district goals, and similarly हामी theme पनि त्यही हिसाबले बनाएको छौँ. तर ठ्याक्कै यही तीनटामा मात्रै फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ was not in my head भनौँ न throughout the tenure. तर एन्डमा रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हाइलाइट हुने चाहिँ त्यही तीनटा कुरा नै मैले पनि रियलाइज चाहिँ गरेँ. So our focus has been very much on helping Rotaractors build on their competencies, आफ्नो professional skills grow गर्नुस् भन्ने फोकस थियो हाम्रो एउटा भने. त्यसपछि we also worked quite a lot in reaching out to different districts internationally पनि हामी reach out गर्न सकौँ भन्ने कुरा थियो हाम्रो. अनि together with that administration को पार्टमा चाहिँ अब district side को administration पनि थियो along with हामी जसरी इभेन्ट्समा हामीले रिवर्क गर्यौँ इभेन्ट स्ट्रक्चरहरू, त्यसपछि हाम्रो कम्युनिकेसन्स भनौँ अथवा हाम्रो डकुमेन्ट्स पुरानो डकुमेन्ट्स आर्काइभको कुराहरू भनौँ. So we did work on that part, and at the same time our focus has also been on club administration. So जसरी हामीले क्लब्सलाई we've been focusing very much on strategic plan. So I believe we did work in these three areas, and it also gives me a sign of satisfaction that we were actually able to work on the areas that we actually talked about 2.5 years ago. Namaste everyone, I am Rotaract Rotaract District Secretary for the Rotary year 2019-20, and I'm here to reflect upon the administration of Rotaract District 3292 in the Rotary year 2019-20. So we basically focused upon three aspects: documentation, digitization, and support to clubs. In terms of documentation, we've managed to send on-time reports and minutes to Rotaract clubs of Rotaract district events and district committee meetings. We've managed to collect and compile most of the Rotaract district archives since 2005. In terms of digitization, we've managed to revamp the Rotaract district website, and now we have rotaractdistrict3292.org that has two different interfaces. And the first interface is for non-users, non-members, and the next is for Rotaract members. And we also have acquired a Rotaract Microsoft Teams account for Rotaract clubs, with which the clubs can use premium services for free of cost. And also we have support to clubs, our final aspect that we dwelled upon. Rotaract district grant criterion document was created to support the Rotaract district fund, its allocation and its management. And we're very happy that
we have accomplished some key milestones in the history of Rotaract District 3292. The theme of the year was Sakshamata ra Sajidari, which is competence and collaboration. Why did you exactly come up with these two words? So themes, I think normally what we try to do is we try to bring in something that actually reflects हाम्रो day-to-day activities in Rotaract भनौँ न. अनि so normally what we do, हाम्रो practice के छ भन्दा we announce the theme one conference before the tenure starts. So frankly भन्नुपर्दा चाहिँ even a few days अगाडिसम्म पनि I was not sure. So I knew what kind of meaning I wanted to reflect. So throughout my Rotaract journey, I've always felt like Rotaract has so much to offer to its members in terms of our professional growth, personal growth. So त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो focus नगरेको जस्तो चाहिँ feel हुन्थ्यो. So I wanted to have a theme which would tell our Rotaractors to focus more on our own capabilities, build up on our competencies. And ठ्याक्कै words चाहिँ आइरहेको थिएन. I don't know, out of a blue एक दिन चाहिँ म यत्तिकै सोचिरहेको थिएँ. मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ त्यो दुईटा शब्द चाहिँ दिमागमा आयो. सक्षमता, which means your capabilities, आफ्नो capabilitiesलाई build गर्ने, अनि साझेदारी, which means collaboration. अनि obviously Rotaractमा हाम्रो major thing भनेको नै we work together, we collaborate, हाम्रो teamwork is our strength. So त्यसपछि चाहिँ इङ्ग्लिसमा सोच्दा पनि ठ्याक्कै competence and collaboration भन्ने कुरा मिल्न गयो. अनि that was how it came up. So my major focus has always been I want to share this view with Rotaractors that as Rotaractors being in Rotaract, हाम्रो major focus भनेको चाहिँ it has to be on building ourselves, growing ourselves professionally, so that जब हामीले पछि गएर when we give back to the society, we are able to give back better. So mainly त्यही नै थियो. Trainings are a very important aspect of Rotaract journey, I think. So म पनि trainers forum मा थिएँ 18-19 मा र अहिले 2021 मा पनि छु र I think it's been a very good experience हैन. As a trainers forum मा चाहिँ since there are so many trainers जो चाहिँ experience हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग सिक्न र आफुलाई नआएको कुरा पनि धेरै कुरा सिके र त्यो कुरालाई अरूलाई पास डाउन गर्दाखेरि पास अन गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो भयो जस्तो लाग्छ. सो तपाईको ओपिनियन के छ यसको बारेमा? Definitely, so trainings are an important part, as you said, training. And trainers forum पनि एकदम unique चाहिँ किन छ भन्दा, as you said, so as trainers we get to learn a lot of things अनि आफूले सिकेको कुरा pass on गर्दा that's again another amazing experience that we get. अनि अब trainings कै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ I think why it is important भन्दा जुन हाम्रो capacity building को नै कुरा छ, हाम्रो goal त छदैछ, but overall जुन Rotaract को one of the major focus areas नै professional development, capacity building जुन छ. So trainings चाहिँ they play a major role in this जस्तो लाग्छ के. So त्यो ट्रेनिङको कन्टेन्ट त्यही दिनमा दिएको कुरा नै हुन पर्दैन, तर जुन मार्गदर्शन भन्छौँ नि हामी, त्यो ट्रेनिङले चाहिँ somehow त्यो डिरेक्सन चाहिँ दिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. अनि अब यो इयरको ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सको बारे स्पेसिफिकली कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब हामीले जुन रेगुलर कट्स हुँदै गऱ्यो, जसरी हामी ट्रेनर्स फर्मलाई मोबिलाइज गर्यो, त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान हियर बेटर फ्रम आसिफ इन अ फ्यु मिनट्स अहिले होइन. अनि अपार्ट फ्रम द्याट हाम्रो जुन अरू ट्रेनिङ्स जुन हाम्रो प्लान थियो, वी वर एबल टु डु वान जुन हामीले किङ्स कलेजको डुल्याबसँग कोलाबोरेट गरेर डिजाइन थिङ्किङको ट्रेनिङ गऱ्यौँ, विच वी हेड अल्सो प्लान टु डु इट एट डिफ्रेन्ट रिजनल लेभल्स. त्यो चाहिँ पर्टिकुलरली आई थिङ्क इज समथिङ न्यू. द्याट वाज डेफिनेटली समथिङ न्यू फर अस, तर द्याट डेफिनेटली एडेड अ लट अफ भ्यालु एन्ड आई होप द्याट विल बी कन्टिन्युड इन द कमिङ डेज. So I think now we can hear from Asif. Yeah, sure. Call गर्नु पर्ला. Yeah, right. Hello Asif दाइ. So अहिले चाहिँ स्नेहा दिदी र म चाहिँ सँगै छौँ होइन, अनि we are trying to talk about ट्रेनिङ्सहरू कस्तो भयो यो इयर भनेर होइन. अब तपाईँ चाहिँ अब हाम्रो ट्रेनिङ्सहरूको राजा, द लिडर अफ द ट्रेनर्स फरम हुनुहुन्थ्यो होइन. सो तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त? Last Rotaract 2019-20 has been an incredible one. We started the last Rotaract 2019-20 on a very high note, that is conducting a TOT for pool of trainers, where we actually carried out a thorough training and need analysis at first, and then we assess what skills and knowledge are needed to excel in fulfilling our responsibilities and to maintain the gaps in between our existing knowledge and skill sets. I guess we even reached to quite a good number of quite a good number of Rotaractors itself in last Rotaract 2019-20. We also had a fair bit of challenge to comprehend the need of different clubs at times. For instance, few of the clubs wanted training related to orientation for the club members, for the PODs, strategic planning, financial training, and I guess our training team did an exceptional job in preparing content as per the priority and then delivering it to them. I guess it was totally relevant and cluster free.
We also had opportunity to tie up with few of the organization in conducting different sort of workshops. For example, with collaboration of ULab, King's College, we had actually conducted a design thinking workshop. We actually had the planning of taking this workshop to different regional levels in Rotaract district itself, but we actually failed miserably in doing that due to the pandemic that hit the whole Nepal and including the whole world. I guess the training team of this year will definitely redeem it to it and try to implement this and make it happen. Thank you so much, Asif Bhai, for sharing your experiences. Welcome. It's my absolute pleasure. Awesome. Bye-bye. Bye-bye. भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ आसिफ दाइसँग पनि अनि तपाईँसँग पनि कि ट्रेनिङ्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी स्लाइटली हुन्छ नि हामीले हाम्रो रेडियस बढायौँ होइन एन्ड वी डिन्ट ओन्ली फोकस अन रोटोऱ्याक्ट ट्रेनिङ्स बट देन हामीले डु ल्याबसँग मिलेर पनि हामीले अरू ट्रेनिङहरू पनि गऱ्यौँ होइन सो अरू पार्टनरसिप मैले देखेको भने प्रिभिलेज कार्ड रिलेटेड होइन सो वी हेभ सो मेनी पार्टनर्स जोसँग चाहिँ वी क्यान कोलाबोरेट जसको सपहरू नगयो भने पनि वी क्यान हेभ डिस्काउन्ट्स होइन सो वाट आर दि अदर पार्टनरसिप्स यु डन सो फार Right, so as Srini you said, so privilege card ko lagi and overall we did a lot of partnerships. So I think if we count, we have more than 20 jasto chai लाग्छ मलाई हैन. So some चाहिँ अब जुन moreover अब commercial level को partnerships पनि भयो जस्तै restaurants भयो, shops हरू भयो भने अलिकति knowledge sharing partnership हरू पनि हामीले गर्यौं. मलाई चाहिँ specifically राम्रो value add भएको चाहिँ I can remember 4 different of our partners हैन. So first one definitely King's College. Jessary King's College has been providing scholarships for our Rotaractors. That was one part. Apart from that, पनि उहाँहरूले धेरै knowledge sharing कुरामा हामीलाई support गर्नुभयो जस्तै even in our monthly newsletters, they did provide very meaningful content त्यसमा हैन. At the same time हाम्रो conference-मा पनि उहाँहरूले support गर्नुभएको थियो. So that was one of the our important partners जस्तो लाग्छ. त्यस्तै गरी King's College की डु ल्याबसँग as I mentioned earlier हामीले design thinking workshop पनि गर्यौं. त्यसपछि जुन हाम्रो National Cadet Corps सँगको not exactly a partnership तर जसरी हामीले collaborate गर्यौं. हाम्रो Rotaractors and Interactors got to participate in the training definitely with the support of हाम्रो past district governor Jaya ma'am, district governor Kiran sir and the entire Rotary district. That also I believe was a good addition to हाम्रो जुन themes of competence and collaboration को partमा चाहिँ our Rotaractors did get to learn a lot जस्तो चाहिँ लाग्छ. अनि त्यसपछि हाम्रो जुन we got हाम्रो Microsoft को non-profit को opportunities जुन हामीले we could explore त्यसबाट पनि हाम्रो थीमलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्यो जस्तो लाग्छ. So competence definitely because we are getting to use those tools, learning to use those tools जुन चाहिँ हामीलाई प्रोफेसनल फ्रन्टमा पनि निकै नै हेल्प हुन्छ भने कोलाबोरेसन बिकज हामीले जब यो टुल्सहरू युज गर्छौँ these are definitely collaboration tools. So I can just remember एउटा example. So रोट्राक्टकै केसमा चाहिँ few years back यस्तै एउटा डकुमेन्टमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ I just sent a word file के एकजना दाइलाई चाहिँ एकचोटि रिभ्यू गरिदिनुहोस् भनेर अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो सेयर दिस अन गुगल ड्राइभ भनेर भन्नुभयो कि त्यसपछि चाहिँ ओके आई स्टार्टेड युजिङ त्यसपछि कस्तो इज फिल भयो क्या आफैलाई यु डोन्ट निड टु डाउनलोड द्याट फाइल वान टाइम एन्ड अगेन आफ्नो डाउनलोड्स फोल्डर पनि फिल हुन्थ्यो होइन अनि त्यस्तै गरी अब हामी अझै अपग्रेड भएर अब वेयर युजिङ माइक्रोसफ्ट टुल्स सो आई थिङ्क दिस इज अ बिग एडिसन टु आवर डिस्ट्रिक्ट थिम एज वेल जस्तो चाहिँ लाग्छ. हाम्रो अहिलेसम्मको 5वटा डिफ्रेन्ट गोल्सहरूमा चाहिँ हाउ फार हेभ वी कम जस्तो लाग्छ. सो आई थिङ्क हामीले रिभ्यू गर्दा चाहिँ मोर ओभर सबै गोल्समा हामीले अचिभ गरेकै छौँ कति कुराहरू. सो जस्तै मेम्बरसिप गोलमा त हाम्रो 5% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थियो बट वी ह्याड 20%. सो वी एक्चुली सरपास भनौँ न हामीले जति एक्सपेक्ट गरेको थियौँ. रिमेनिङ गोल्समा पनि हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङको पार्टमा पनि हामीले पार्सली चाहिँ अचिभ गरेको छौँ नट 100% बिकज सर्टेन आइडिवाइटिजहरू हुन पाएन अब सिचुएसनले गर्दा नै होइन. वी वर प्लानिङ फर सम रिजनल ट्रेनिङ्स त्यो पनि हुन पाएन. त्यो बाहेक रोट्राक्ट रिलेसनमा जुन हाम्रो की रिजल्ट्सको पार्टमा थियो ह्याप्पिली वी कुड achieve that as well. त्यसकै public image-मा पनि we did achieve जस्तो लाग्छ मलाई we were able to reach out to the community. So public image को गोलमा चाहिँ हाम्रो main focus was sending out the right message regarding our public image. होइन त्यो धेरै population-लाई reach out गर्नु भन्दा पनि the right public image चाहिँ establish गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा थियो. And again that is connected to हाम्रो district theme, हाम्रो other district goal of capacity building because Rotaract as a platform is for the youth where the youth come together to grow themselves and at the same time do something for the community. So setting that right public image was important and to some extent हामीले त्यो गर्न सक्यौँ पनि जस्तो
जस्तो लाग्छ अनि कोलाबोरेसन इन सर्भिस जुन हाम्रो 5th डिस्ट्रिक्ट गोल थियो त्यसमा पनि वी वान्टेड आवर रोटरा क्लब्स टु कोलाबोरेट विथ रोटरी अनि हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3290 को जुन दुईटा मेजर प्रोजेक्ट एरियाज छ वान इज द रोटरी नेपाल लिटरेसी मिसन जुन टिच छ अनि सेकेन्ड वाज द रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स सो वी वान्टेड टु एस्टाब्लिस द्याट एसेन्स अफ कोलाबोरेसन हामीले एउटै थीमेटिक एरियामा कोलाबोरेट गरेर काम गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान ब्रिङ इन बेटर रिजल्ट्स भन्ने पार्टमा चाहिँ वी वान्टेड टु फोकस अन द्याट सो त्यो पनि समहाउ वी बिन एबल टु कम्प्लिस इन्टरनेसनल एक्सपोजर इन्टरनेसनली कनेक्ट हुनु चाहिँ मैले पर्सनली पनि यो धेरै नै भएको फिल गरेँ होइन तपाईँको यो एन्टायर एक्सपिरियन्स कस्तो थियो So yeah, international experience भनौँ अथवा international exposure भनौँ that is one of the opportunities that Rotaract gives us जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन so I think yeah we tried our best to get our Rotaractors to get involved in such opportunities, let that be events outside our district internationally. And I'm quite happy that we did have a good number of participation inside Railama थियो, few conferences in other districts and virtually त हामीले धेरै नै participate गर्न पायौँ situationले पनि favor गर्यो होइन so I'm really happy to see that हाम्रो Rotaractorsले चाहिँ त्यो कुरालाई really embrace गरेर चाहिँ साँच्चै participation enhance पनि गर्नुभयो अनि on our side पनि हामीले चाहिँ जुन RG1 organize गर्न पायौँ Rotaract Model United Nations that also gave us a good experience जस्तो लाग्छ र international level event host गर्दा कस्तो experience हुँदो रहेछ how do the delegates हामीले delegatesसँग reach out गर्नलाई के कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ उहाँहरूको लागि जुन हामीले hospitality provide गर्न we had to do certain workouts होइन हाम्रो on our side as well so त्यो पार्टहरू सबै चाहिँ I think it was a good experience for us because एउटा certain gap पछि हामीले धेरै पछि नै एउटा international event पनि host गरिरहेको थियौँ अनि especially RG1 चाहिँ मेरो लागि एकदम special किन पनि थियो भन्दा so it was something that I had planned हुन्छ नि our team had planned long time back जब हामीले Rotaract MUN गरेको थियौँ in 2017 त्यतिखेर नै we started getting invitations from the executive committee RG1 को that नेपालमा host गर्नुहोस् भनेर and till that time we were not prepared but throughout that time जुन चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि सोचेको कुरा चाहिँ साँच्चै accomplish गर्न पाउँदा चाहिँ I'm personally very happy. So what about virtual exchange then? Virtual exchange, yeah, so that was something that just came out of our mind. So Nirvik, हाम्रो IST, Nirvik and I were just talking about this about जुन IDYPs हामीले प्लान गरेको थियौँ third in each district, in each हाम्रो जोनमा गर्ने भन्ने पार्टमा त्यो त हुन पाएन तर so we were just thinking so what kind of exposure we can give to our Rotaractors virtually के गर्न मिल्छ भन्ने पार्ट so that was something that just clicked अनि हामीले try out गर्दा it was great to see a good number of participation from our district and at the same time हाम्रो especially the South Asian community ले चाहिँ निकै राम्ररी त्यसलाई वेलकम गर्नुभयो and I believe that was a good experience as well. अनि अरूलाई एक्सपिरियन्स दिने चाहिँ यु ट्राइड यर बेस्ट इन्क्लुडिङ निर्विकले पनि धेरै गर्नुभयो होइन सो तपाईँको पर्सनल पनि यु ट्राभल टु मेनी कन्ट्रिज होइन सो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो in the numerous events that I participated त्यो आफैलाई पनि एउटा Rotaractको जुन हाम्रो internationality भनौँ न Rotaractको त्यो एक्सपिरियन्स गर्न अनि the larger experience of Rotaract चाहिँ मैले गर्न पाएँ through the international events जस्तो चाहिँ लाग्छ अनि to talk about my personal favorite or let's say one of the best memories that I have त्यो चाहिँ it has to be the Rotary Zone Institute which happened in Indore because this was the first time that Rotaractors were invited to attend that particular institute and at that moment we had the opportunity to meet Rotary world leaders Rotary International President Mark Bellany हुनुहुन्थ्यो Rotary International General Secretary John Hugo and at the same time Rotary International the then president nominee early president-elect Shekhar Mehta हुनुहुन्थ्यो अनि there was a session specifically for Rotaractors so we were like around 30 Rotaractors interacting with the world leaders अनि हामीले directly उहाँलाई questions सोध्ने मौका पायौँ उहाँहरूको views बुझ्ने मौका पायौँ so that was definitely a great experience for me. सो हाम्रो इन्टरनेसनल एक्सपोजरको हिसाबमा चाहिँ हामी धेरै माथि आएको छौँ जस्तो लाग्छ सो लेट्स अल्सो हियर फ्रम आवर आइएसटी निर्विक नमस्कार म रोटाक्ट निर्विक केसी रोटाया 1920 को डिस्ट्रिक्ट नेशनल सर्भिस डिरेक्टर रोटाया 1920 हाम्रो डिस्ट्रिक्टले आरजीएमएन रोटाक्ट ग्लोबल मोडल युनाइटेड नेसन्स होस्ट गरेर सुरु गर्यो जुन अगस्त 21 देखि 24 पोखरामा भएको थियो यसमा हाम्रो इन्टरनेसनल र नेसनल डेलिगेट सबैजना हुनुहुन्थ्यो जसमा इन्टरनेसनल डेलिगेटहरू 7वटा भन्दा बढी देशबाट आउनुभएको थियो त्यसपछि हाम्रो आइडिआइपी इन्टर डिस्ट्रिक्ट युथ एक्सचेन्ज प्रोग्रामको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ यसमा हाम्रो 9वटा जोनमा सक्सेसफुली आइडिआइपी भयो जसमा हामीले 40वटा भन्दा बढी इन्टरनेसनल डेलिगेट होस्ट गर्न पायौँ र हाम्रो रोटाक्टरहरू 40वटा भन्दा बढी अरू डिस्ट्रिक्टमा जान पाउनुभयो
कोभिड-19 को कारण हाम्रो आइडियाको कार्यक्रम रोकियो तर हाम्रो डिस्ट्रिक्टको इन्टरनेसनल इभेन्ट त्यहाँ रोकिएन। हाम्रो डिस्ट्रिक्टले एउटा भर्चुअल एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्ने होस्ट गर्यौँ जसमा हाम्रो नेसनल डेलिगेट्स र इन्टरनेसनल डेलिगेट भर्चुअल प्लेटफर्ममा सँगै आउनु भएर आफ्नो कल्चर एक्सचेन्ज गर्नुहुन्थ्यो। कल्चरमा हाम्रो रीतिरिवाजहरू, हाम्रो खाना यस्तो कुराहरू हामीले सेयर गरेका थियौँ। हाम्रो डिस्ट्रिक्टले होस्ट गरेको इभेन्ट बाहेक हाम्रो रोट्र्याक्टरहरू अरू बाहिर इन्टरनेसनल इभेन्टमा पनि भाग लिनुभएको थियो जसमा हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3291 3012 को राइलामा भाग लिनुभएको थियो र धेरै अवार्डहरू लिएर आउनुभएको थियो। सो एज वी रिफ्लेक्ट ब्याक होइन हामीले जुन डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै थिम स्पेसिफिक र आई थिङ्क रोट्र्याक्टमा एकदम चाहिने कुरा जस्तो लाग्यो। जस्तै इन्भेस्टिङ इन युथ भन्ने कुरा चाहिँ थिम स्पेसिफिक भयो, धेरै स्पिकरहरू पनि आउनुभयो र आई थिङ्क त्यसको जुन क्रक्स थियो इट रियली वाज समथिङ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँले चाहिँ हाउ डिड यु कम अप विथ दिस थिम एन्ड वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ? So yeah, I think conference it did go as we planned, but we could have added more things त्यसमा त्यो एउटा लर्निङको पार्टमा त्यो भइहाल्यो। सो थिमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ I think I thought of this theme even before I could think of सक्षमता र साझेदारी frankly भन्दा। सो त्यो चाहिँ किन भन्दा so this was just this though it is very generic अनि मेरो लागि चाहिँ it is very much connected to Rotary and Rotaract। so हामीले जस्तै throughout हाम्रो Rotaract journey हामी धेरै कुराहरू गरिरहेको छौँ जस्तै हाउ यो Rotaract रिलेसन रोटरीले कसरी युथलाई फोकस गर्छ, युथलाई प्रमोट गर्छ भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ। अनि समहाउ चाहिँ आई फेल्ट अ निड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा युथको लागि काम गर्नु, युथमाथि इन्भेस्ट गर्नु इज अल्सो अ पार्ट अफ अ लार्जर इन्भेस्टमेन्ट। इट्स इन्भेस्टिङ इन द फ्युचर एन्ड इट्स अल्सो अ integral part of the avenues of service that is there in Rotary होइन। अनि त्यही कुरालाई रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ to make this more vivid भनौँ न, to bring out the topic even more in our Rotaract fraternity, in the Rotary fraternity चाहिँ हामीले युथमा किन इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, कसरी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अनि how that becomes a part of investing for the future अनि that itself is a big part of service भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै स्पेसिफिक बनाउनले चाहिँ अझै कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ that was the theme basically. So to make this monthly video a little more interesting, अलिकति ट्विस्ट राख्दाखेरि चाहिँ I've got some facts, 3टा जति र 3टा जति चाहिँ रुमर्सहरू छ जुन चाहिँ मैले सोसियल मिडियाबाट भेटेको है। So would you like to talk about facts first or rumors first? I think let's go with rumors because that will be more interesting. Pick one. Okay, the middle one. Do you want me to read it? Yes, please. Okay, recognition dissatisfaction. Alright, this is interesting. Some of fact or rumor, I think it could be both, होइन। So I think dissatisfaction natural पनि हुन सक्छ because हामी जब कुनै ओलम्पिक्समा जान्छौँ वा कुनै कम्पिटिसनमा जान्छौँ we are there to win होइन। अनि जितेनौँ भने जसलाई पनि नराम्रो लाग्छ नि अलिकति because we want to win. But what I think as Rotaractors what we need to understand is this is not Olympics, we are not here to compete होइन। हामी त यहाँ केही सिक्नको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि आएको लाइक आफूलाई ग्रो गर्नको लागि। अनि त्यो प्लेसमा पनि अब वाइ डु वी ह्याभ रेकग्निसन भन्ने कुरा आउँछ भने चाहिँ द्याट्स अ वे अफ सेङ थ्याङ्क यू टु आवर रोट्र्याक्टर्स जस्तो लाग्छ कि अन बिहाफ अफ द रोट्र्याक्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी। यो मैले धेरैपल्ट हाम्रो रेकग्निसन सेरोमनीमा पनि भनेको थिएँ जुन हामी भर्चुअली गऱ्यौँ द्याट दिस इज मोर अफ अ थ्याङ्क यू होइन। अनि यो ब्यारोमिटरकै कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामीले थ्रु आउट जब हामी बनाइरहेको थियौँ लाइक थ्रु आउट द पास्ट इयर्स जसरी ब्यारोमिटर इभल्भ हुँदै आयो वी बिन टेकिङ अ लट अफ फिडब्याक फ्रम आवर रोट्र्याक्टर्स रोट्र्याक्ट क्लब्स एज वेल। धेरै क्लब्सहरूले फिडब्याक पठाइ पनि राख्नु भएको छ, त्यही अनुसार हामीले कति कुराहरू चेन्जेस पनि गऱ्यौँ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सर्टेनली अब द प्रोसेस क्यान बी अ लिटल डिफिकल्ट होइन। अब त्यो फिल इन गर्नुपर्छ द फर्म्स एन्ड एभ्रिथिङ माइट बी अ लिटल कम्प्लिकेटेड बट त्यो हुँदाहुँदै पनि वी ह्याड मोर देन 80 क्लब्स लाइक आई थिङ्क अराउन्ड 85 क्लब्स फिल द ब्यारोमिटर दिस इयर विच इज अ बिग अचिभमेन्ट आई वुड से होइन। त्यो रिगरस फर्म त्यो प्रोसेस अब इफ हामी कुनै पनि अवार्ड्समा जान्छौँ कुनै पनि जेमा जान्छौँ भने वी हेभ टु अप्लाई द्याट्स द मेन थिङ होइन। सो द एप्लिकेसन प्रोसेस रिगरस हुँदा पनि वी ह्याड clubs fill in which I think was also a part of their capacity building होइन। So I believe in the future in the days to come हामी धेरैभन्दा धेरै क्लब्सले त्यो प्रोसेसलाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ एम्ब्रेस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। Okay, so again I think होइन एज अ लिडर भएपछि चाहिँ सबैजनालाई खुसी राख्न पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ। एन्ड हाउ डु यु थिङ्क यु लर्न यो एक्सपिरियन्सबाट के सिक्नुभयो र हुन्छ नि हाउ डु यु थिङ्क इट विल गो अहेड पछि चाहिँ? So यो चाहिँ is one of my major learnings that I also shared earlier. So जे हामीले जे गरे पनि
people will have different opinions because हाम्रो पर्सपेक्टिभकै कुरा त हो अनि आई थिङ्क वी सुड रेस्पेक्ट different perspectives, different opinions अनि आफ्नो गोल आफ्नो आफूले जे गर्न खोजेको हो त्यो काममा चाहिँ फोकस्ड भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने and if we know what we are doing is right, I think we should follow the goal and that's how we will achieve it. So भर्खर हामीले रुमर्सको कुरा गऱ्यौँ अब चाहिँ फ्याक्ट्सको कुरा गरौँ है त पिक वान मैले चाहिँ साइड गरिन्छ contribution to Rotaract District Fund. In fact, definitely not a rumor. So yeah, I think जुन हाम्रो Rotaract District Fund छ which has been passed down to us from हाम्रो past leaders, जसको through we've been successful in supporting our clubs with their projects. त्यो फन्डमा चाहिँ I think as the district committee we are really happy that we were able to contribute certain amount to that fund because ultimately त्यो फन्डको बेनिफिट जाने भनेको हाम्रो क्लब्सलाई नै हो and luckily हामीले यसपालि सेभिङ्स पनि भयो plus we were also able to raise a good amount of funds through हाम्रो जुन इभेन्ट गऱ्यौँ through our sponsors अनि yes we were successful in contributing, so यो चाहिँ फ्याक्ट नै हो. Okay, so which one did you find interesting, facts or rumors? Both I would say. Okay. But definitely the rumor. Just like all the years in Rotaract, यसपालि पनि इभेन्ट्सहरू in terms of district events specifically चाहिँ different भयो हैन. So I think as far as I can remember PS meet मा पनि format change भएको थियो and even district assembly मा पनि बाहिरबाट international speakerहरू आउनु भएको थियो हैन. So अहिलेसम्म जे भइरहेछ हैन, now it's as we evolve, next step or district अब coming districtहरूले चाहिँ के खालको इभेन्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ अथवा what should we leave behind as we evolve जस्तो लाग्छ तपाईलाई? So events को केसमा चाहिँ so we have certain events that we have to do. Rotary International को document ले नै भनेको specifically the assembly and the conference हैन. अनि त्यसको description पनि छ, how is it supposed to be? Assembly is a training, conference is more about discussion, learning हैन. So अब हाम्रो district को केसमा चाहिँ I think अब त्यो formats भन्दा पनि the content that we have been focusing on त्यो चाहिँ हामीले as with the need of time चाहिँ change गर्दै लानुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ हैन. So probably theme को कुरा होला, format को कुरा होला, अब हामीले virtually पनि कति कुरा try गर्यौँ. So with the situation, with the change in time हामीलाई चाहिँ के चाहिँ more suitable छ, what is more fruitful for Rotaractors भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. So as we talked about changes, यही year पनि we faced a very uncertain time हैन. So अगाडि चाहिँ मैले यसरी गर्छु, हाम्रो टिमले उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ, उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ, यसरी यो ठाउँमा प्लानिङ गर्छौँ भनेर तपाईहरुले पहिल्यैदेखि you had a image in your mind हैन. But then you had to change it because of a uncertainty. So कस्तो भयो त यो एक्सपिरियन्स र फ्युचरमा मेबी यो इयर पनि यस्तै हुन्छ होला. So how do you see it going? So definitely एकदम challenging situation त थियो नै because as Srini you said we had planned certain things जुन हामीले गर्न पाएनौँ. तर मेजर जुन हाम्रो मेजर इभेन्ट्स भनौँ in terms of events को कुरा गर्दा चाहिँ मेजर इभेन्ट्स चाहिँ हामीले accomplish गरिसकेको थियौँ. लकिली त्यति बेला कन्फरेन्स भइसकेको थियो, हाम्रो असेम्बली भइसकेको थियो. बट एउटा 2 of our major plannings, एउटा चाहिँ we had planned for the youth service seminar ठ्याक्कै 1 हप्ता अगाडि मात्र we had to call it off because of the situation. So that was something that would have really supported हाम्रो one of the district goals जुन Rotaract relation को goal थियो. That त्यसमा चाहिँ निकै नै धेरै सपोर्ट गर्थ्यो होला. अनि बट ह्याभिङ सेड द्याट हामीले सेमिनार एज इट वाज प्लान त गर्न सकेनौँ, तर एउटा सानो सेसन भर्चुअली त गर्न पायौँ नै. एन्ड आई थिङ्क द्याट गिभ अस अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हाउ the learning sessions, learning continues and यो सेसन्सहरूलाई हामीले virtually from a different perspective पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमा. And similarly we also tried out doing the second PS meet online which was pretty fruitful because discussions राम्रै भयो, हाम्रो agenda votingहरू पनि राम्रै भयो. So all in all one thing that I feel I personally miss चाहिँ club visits नै हो because जसरी हामी virtually interact गर्दा पनि राम्रो interaction भयो, धेरै inputsहरू आयो clubsबाट, we could share a lot of things. तर जुन त्यो हामी actually in person visit गरेर इन्टरेक्ट गर्न पाउँदाको त्यो एउटा डिफ्रेन्ट टच त्यो चाहिँ मिसिङ भयो जस्तो लाग्छ. Yeah, so that's something I really missed जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. So I think we've come almost at the end of the video हैन. As a first lady DRR which is एकदमै prestigious कुरा जस्तो लाग्छ मलाई हैन. Take the crown. अनि also that we've received so many awards हैन. तपाईलाई कस्तो feel भइराछ अहिले चाहिँ as सबै कुरा सक्यो finally and you've achieved so much जस्तो लाग्यो होला. So some few words please.
Okay, so I picked two things and this is so yeah, firstly talking about the international awards that we received. So it was not something expected or awards did someone as I said, our priority is more over learning and doing the things that we do. But definitely job khusi lagyo because I think more than me that was recognition to the entire team that was working behind us, not just the district committee. District committee definitely, Srini, you yourself have been working so hard on the newsletter and we got recognized for that. So I really felt good on behalf of the entire team, and as the entire district, we were recognized at the South Asian level. Our fellow Rotaractors outside the district also came to know about 3292. So that was something I was personally very happy about. At the same time, I'm not sure if this is the right thing to say, but female DRR personally, I don't really prefer being called that because being a female and being a DRR is impossible to achieve when these words are used. So I'm really happy. I'm glad to be one among our pool of amazing leaders that we've had. I think that's not very much important. So yeah, overall experience, I'm really thankful. It's been a great experience. Throughout the year, we as a team we worked really hard. I'm really thankful to the entire district committee for their support, to all the Rotaractors for all the support throughout. And हामीले जुन goals set गरेको थियौं, specifically measurably in terms of the district goals, त्यो चाहिँ हामीले achieve गर्न पायौं. अनि Rotaract 1920 लाई चाहिँ हामीले successful बनाउन पायौं. So I am very much overwhelmed अनि त्यो सोच्दा पनि निकै खुसी पनि लाग्छ, and I cannot, it's beyond words actually, the amount of gratitude that I have for everyone. So yeah, just thank you. Thank you so much, Snehadi, for being here in the last video, which it really means a lot, right? And thank you so much, viewers. Maybe तपाईले अगाडिको भिडियोहरु मिस गर्नु भएको छ भने पनि प्लिज हेर्दिनु होला हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पेजलाई, च्यानललाई सबैलाई लाइक, कमेन्ट्स, शेयर, सब्स्क्राइब ले पुरै भरिदिनु होला र I would like to hand over this responsibility to Prakriti ढकाल and her team. Thank you so much for watching. Goodbye.